गुड मॉर्निंग सांग माने भेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सब काम स्टार्ट हम सकाळ मोर नित्य कर्म सरला चुट्टीटा को टिके बांधीदेवी तापर जी सोफा जगह साइज करदेवी बस डस्टिंग करदे आसले सब कम कर सोमवार शुक्रवार के जन सोमवार शनिवार जाए ऑफिस स्कूल कॉलेज सब थाए रगड़ी हवा कथा खाली घर कम कि ना सकाल सकाल टे कम स्टार्ट होगा पूर्व जहाँ रेडी आ थे जदि कम स्टार्ट है जदि रेडी न थे बोले सिमती एका बाइणी परी एका थे सीना आउ रेडी हवा को समय हेनी कारण गोटे थर जदि घर कम स्टार्ट है ब्रेकफास्ट तापर लंच एता सेता कि आइला गला कुआड़े 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 समय पड़े निजपाई आउ टाइम काढ़ा समय मेकअप आ कौन कर कि न कर काजल टे लिपस्टिक टे लगे पकेल और जो मैंने बिंदी लगाती मोर तो बिंदी लगार अभ्यास मु बिंदी न लगे मो को भल लगे लगार अभ्यास है तो जब न लगे थी न मुहटा खाली सेठुआ सेठुआ का देखा जाऊ बस एका कम सरेदेले निजर आ बाकी दिन टियागर कम तासे हे जीव जब यहीटा रहीगला बोले बाकी आउ आसिया को हेनी एरो आउ ड्रेसिंग टेबल पाक आसिया को आउ समय का हेनी धीरे धीरे किसी भी कम कर इच्छा सेदिन का बेस कम रोजिन थी पे बड़ दिए मतलब घर गंधिया टे कम हुए छोट थे और बेस गंधिया छिंछ तो करते खेलना सब जिन एपटे सेपटे पका पकई कर बाबुड़ा पिला पिला दुष्ट झीठू बाबू बहुत दुष्ट होता पिला दिने सब जिनस सी छोट पिला एबे कि बड़ हो आउ गंधिया नहीं थे सका साइज करदे बस गड़िया सेमती थाए सोफा खट जिते थर साइज करती थर गंधिया तो होगा सोफा साइज 2 मिनट लगे सोफाटा साइज करने तो अंत आसले सब झाट पोछा कर पाने बड़ बड़ है ना जमी कहली बेसी किसी जो कौन जे घाटर घाटी कम हुए कम हुए थे भी सजेदेले बास रहा सेमती तो सांग मैंने आज आपण सहित गोटे बढ़िया कथाटे सेयार करी जो कथाटे कि आम लेडीज मानी झील मानी समस्त बहुत हेल्पफुल हम खास कर जो मैंने वर्किंग लेडी थे और जो मैंने स्पोर्ट्स प्रिय थे तो से ना ये वीडियोटी बहुत हेल्पफुल हम तो आम लेडीज माने ना लेडीज माने हूँ कि स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल हूँ कि जो मैंने ऑफिस भी वर्क करती ऑफिस रे से माने हूँ सबुदिन बढ़िया भाव रिलैक्स पूरा कम करवा किंतु आमर जो पीरियड्स टाइम आसिले ना से दिन पूरा मुझे चिड़चिड़ चिड़चिड़ लगे कौन सी कम टिके कर ना हालिया लगे पूरा मूड स्विंग हम सांगे सांगे मूड स्विंग एवं गोटे कथा भावुआ भल मूड थी कौ मुहूर्त से मूडटा चेंज हो कह नहीं तो सेमती समस्त सहित हुए जो मैंने माने स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल हमें ना से तो अधिक आसे पीरियड पेन क्रैम्प्स आ सेमती के जनकर ना मॉर्निंग वॉकिंग एक्सरसाइज आ योगा ए तीन ना करने को माने बहुत पसंद करते हैं रेगुलर करती दिने दी दिन न कले से भल लगे जार जो हैबिटा ना से हैबिटा जो जो हैबिट मॉर्निंग रोज उठिले गोटे 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 टाइम टेबल था से अनुसार कले ही से भल लगे से टी एपट सेपट हम ना दिन खराब लगे तो डेली योगा करते डेली एक्सरसाइज करते पीरियड्स टाइम से दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन से दिन न कले से माने भल लगन तो से भावुए पीरियड्स टाइम योगा कले भल ना भल नहीं तो पीरियड्स टाइम योगा जो हल्का फुल्का केतटा योगा अच्छी पीरियड्स टाइम से कले भल कारण जो पीरियड्स टाइम जो पेन हुए क्रैम्प्स आसे से रिलैक्स मिले आउ गोटे खराब लगे पीरियड्स टाइम हो बाहर को जाटा बाहर कौन काम पड़ा कि मार्केटिंग करमती पड़े के एमरजेंसी किसी आसी जाए तो जीवा बाध्य तो से टाइम ना तुम लगुथ जो कहीं पीरियड्स ए टाइम ही भावुए आम हाथ तो ना पीरियड्स तो हवाटा हम ही यहाँ तो नेचुरल आ प्रति मुहूर्त डर थाए जे स्टेन लगी जाए तो अकवर्ड फिल हुए ना से सब मोमेंट रे आमको डर लगी था तो आपण मैंने भावुए पीरियड्स टाइम योगा एक्सरसाइज केमती कर कारण लिकेज होबार चान्स थाए स्टेन लगे चान्स थाए से मुझे आपण मानक कहबी जे पीरियड्स टाइम आपण माने आपण मानकर मन पसंदर गेम आउटडोर गेम हो इंडोर गेम हो कि योगा एक्सरसाइज वॉकिंग
ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ବି ଛୁଟି ନ ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ବିନା ଟେନସନ୍ରେ ଆରାମରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଏମିତି ଅଚାନକ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ଼୍ସ ଡେଟ୍ଟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ମୋର ପିରିୟଡ଼୍ସ ଡେଟ୍ଟା ଅଛି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଭୋଜି ଭାତଟା ରହିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିବ, କେମିତି କରିବି ମିସ୍ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ବୋଲି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ସବୁ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣମାନେ ପୁରା ନ ଡରିକିରି କିଛି ବି ନ ଡରିକିରି କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି କହିଲି, ଯଦି ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ୟୋଗା ରୁଟିନ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ତାହେଲେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଭରଟିନ୍ର ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏଭରଟିନ୍ର ଏଇ ରିୟୁଜେବଲ୍ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍‌କୁ ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ହାଇଲି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଉ ଆଉଟଡୋର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେପରିକି ୟୋଗା, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, ସୁଇମିଂ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଭରଟିନ୍ର ଏଇ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବି ଏଭରଟିନ୍ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଲିଫଲେଟ୍ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଥାଏ ସେମିତି ଲିଫଲେଟ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ପଢ଼ିକିରି କେମିତି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି ଦେବି। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାଉଚ୍ଟେ ଦେଇଛି, ପାଉଚ୍ ଭିତରେ ଏଭରଟିନ୍ର ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍‌ଟିକୁ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଭଲସେ ଧୋଇକିରି ୟାକୁ ରଖିବେ। ଏଭରଟିନ୍ର ଏଇ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍ 100% ମେଡିକାଲ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍‌ରୁ ବନିଛି। ଏହା ସଫ୍ଟ ଆଉ ରିୟୁଜେବଲ୍ ମଧ୍ୟ। ପିରିୟଡ଼୍ସରେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଫ୍ ଆଉ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କିନ୍ ଇରିଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥାଏ। ରେସ୍ ଫ୍ରି ପିରିୟଡ଼୍ସ ଆଉ 12 ଆୱାର୍ସ ଯାଏଁ ଲିକ୍ ଫ୍ରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଭରଟିନ୍ର ଏଇ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍‌କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଏହାକୁ 10 ଇୟର୍ସ ଯାଏଁ ରିୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଭରଟିନ୍ର ଏଇ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍‌ରେ 3ଟି ସାଇଜ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ସ୍ମଲ୍, ମିଡିୟମ୍ ଆଉ ଲାର୍ଜ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏଭରଟିନ୍ର ଏଇ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍‌କୁ ଆମେ କିପରି ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ସ୍କିନ୍ ପାର୍ଟ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍‌କୁ ଭଲସେ ୱାଶ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରିଲାକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାଟିଂ ପୋଜିସନ୍‌ରେ ବସିବେ। ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍‌ର ସାର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ପଞ୍ଚିଂ ଡାଉନ୍ କରି ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା ଆଉ କପ୍‌ର ଓପନ୍ ସାଇଡ୍‌କୁ ଇନ୍ସର୍ଟ କରିବା। ଏବାଉଟ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଏଙ୍ଗଲ୍‌ରେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପ୍ୟୁବିକ୍ ବୋନ୍ କପ୍‌କୁ ପୁଶ୍ କରିବା ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ଇନ୍ସର୍ଟ ହେଲା ପରେ କପ୍‌କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପପ୍ ଅପ୍ ହେଇ ଭଲସେ ବସିଯିବ। ଦରକାର ହେଲେ ଫିଙ୍ଗର ୟୁଜ୍ କରି ଇଣ୍ଟରିୟର ଏରିଆରେ ଭଲସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ପୁଶ୍ କରି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଭରଟିନ୍ର ଏଇ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍‌କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆଉ ୟୁଜ୍ ପରେ ଆପଣ ନିଜର ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଏରିଆକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଆମେ ପିରିୟଡ଼୍ସ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆମେ ଆମର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ନା ପେଟ୍ସ ରଖିଥାଉ ଆମର ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ବେଳେବେଳେ ନା ଆମକୁ ଟିକେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍‌ରେ ପକେଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ନା ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍‌ରେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ପାଉଚ୍‌ରେ ଦେଇଛି ଏଭରଟିନ୍‌ରେ ରଖିକିରି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାରି କରିବେ, କେହି ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ଯେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପାଉଚ୍‌ରେ ଅଛି କ'ଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଭରଟିନ୍ର ଏଇ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍ ଏଭରଟିନ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ଆମାଜନ୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆଉ ମିଶୋରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ବି କରିଦେଇଛି। ତ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ମୋର ଲିଙ୍କ୍‌କୁ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛି ସେଇଠିକି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପିରିୟଡ଼୍ସକୁ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାପି ପିରିୟଡ଼୍ସ। ବାଏ ବାଏ, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍।